हेलो हाय नमस्कार मु ज्योतिरंजन बेहरा मोर पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। गुड इवनिंग मोर सबू सांग मानक मो तरफ गुड इवनिंग। ए भिडियोटी जदि मोर भल लगे गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने जमार भूलें। आपण अपेक्षार मु रही आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर आशीर्वाद एमती मो उपरे थाऊ। निश्चित भाव आपणकर सपोर्ट रहिले मु निश्चित भाव आगु को दीपात जापरि यह मोर विश्वास अच्छी आ भरोसा भी मध्य अच्छी आपण उपरे आपण मानकर केते दूर भल पाइबा मो उपरे देबे मुझे अपेक्षार रही। निश्चित भाव मोर भल पाइबा आपण उपरे अच्छी 100% आमर ये भल पाइबा निश्चित भाव सबुदिन मजबूत होगी रहिबो। आपण मानकर निहाती भाव आपण मानकर आशीर्वाद मो दरकार। आज एमिति एक दिन जहा बहुत खुशी लगुच बहुत आनंद भी मध्य लगुच। आम इंग्राजी नववर्ष पालन करथिले। आज होची ओडिया नववर्ष विशेष करिकी ओडिया मानक पई आजिर नववर्षटी स्पेशल। निश्चित भाव ए ओडिया नववर्ष उपलक्षे मोर सबु फेसबुक सांग मानकू यूट्यूब सांग मानकू मो तरफ आर्थिक अभिनंदन। ए ओडिया नववर्ष उपलक्षे समस्ते सुखरे थांतु शांति थांतु प्रभुंक पाखरे मोर एतिकी प्रार्थना समस्त देह सुस्थ रे थाउ। ए ओडिया नववर्षटी को आमे समस्ते धूमधाम रे पणा माध्यम रे एंजॉय करचंती। आज जेहेतु ओडिया नववर्ष बहुत खुशी लगुच बहुत आनंद भी मध्य लगुच। आ गोटे गुरुतर कथा आउ किछि दिन परे आसुची रामनवमी। ए रामनवमी उपलक्षे मो तरफ एडवांस जय श्री राम। ए रामनवमी को आमे बहुत धूमधाम रे पालन करिबा। जेहेतु बहुत दिन अंत गोटे घटी 500 वर्ष तलर कथा आज आम सक्सेस करके देखई पारचंती। राम मंदिर टी को आमे तैयारी करि पारचंती। मु आज हिंदू है कि बहुत गर्वित मते बहुत खुशी लगुच। जय श्री राम। मोर समस्त को रिक्वेस्ट समस्ते एथर भद्रक रे जो रामनवमी हब निश्चित भाव देखिया आसंतु। कारण एथर नियारा रूपरे नियारा ढंगरे राम आसीबे। बहुत खुशीर कथा बहुत आनंदर कथा आम समस्तक पई। निश्चित भाव समस्तक मुहरे आमर से गोटे पद जय श्री राम। समस्ते रामनवमी रे सहयोग करंतु। जेमिति आमर जो मेढ़ आसीबो 130-135 मेढ़ आसीबो जेमिति सुरुखुर रे भलरे जेमिति प्रशासन करिकी जाई परिबे। निहाती भावरे प्रशासन ल तो सहयोग रहिबो निश्चित भावरे। तापरे भी आमे भी सहयोग करिबा जेमिति कोनोसी भी असुविधा जेमिति न हबो। कारण एथर नियारा ढंगरे नियारा रूपरे आम पाखकू आसीचंती आम श्रीराम। मुझे बहुत खुशी मु बहुत खुशी। कारण आज हूँ ओडिया नववर्ष सबुआड़े बहुत पणा कतरू आरंभ करिकी विभिन्न मंदिर रे डेकोरेशन कतरू आरंभ करिकी सबुआड़े बहुत साजसज्जा बहुत भल होईची। मते बहुत भी आज खुशी लगुच बहुत आनंद भी मध्य लगुच। ए ओडिया नववर्षटी समस्तों पई सुख हो दुख केबे न आसु समस्ते शांति रे थांतु समस्ते खुशी रे थांतु। प्रभु श्रीराम पाखरे मोर एतिकी प्रार्थना। मु आउ थरे कहया पई चाहूची आमर
ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାମନବମୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏ ରାମନବମୀରେ, ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଏ ରାମନବମୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବ। ଏଥର ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଏଥର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ, ନିଆରା ରୂପରେ ଭଦ୍ରକରେ ବହୁତ ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥର ଆସିବ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଭଦ୍ରକବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାମନବମୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦିନକୁ, ରାମନବମୀ କେବେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଭଦ୍ରକରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେବ। ସୋରିଷ ପକାଇତେ ବାଟ ନଥିବ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। କାରଣ ଭଦ୍ରକରେ 135ଟା ମେଢ଼ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାମନବମୀ। ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଥର ଭଦ୍ରକ ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ବହୁତ ସାଜସଜାରେ, ଡେକୋରେସନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କାରଣ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ, ମନ ହସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, କାରଣ ଏ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ରାମନବମୀରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଥର ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡେକୋରେସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସାରା ଭଦ୍ରକ ଗେରୁଆମୟ ହେଇଯିବ, ସାରା ଭଦ୍ରକ ପୁରା ଗେରୁଆମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ଷର ଥରିଆ ଆସେ, କେବେ ବି ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏ ରାମନବମୀ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଜି, କାରଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କାରଣ ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଫଳର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଏ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଦେଖିକି ଯିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ପୁରା ଭଦ୍ରକ ଛେଇ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୋର ଏତିକି କଥା ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ଥାଉ, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା
परस्पर भितर रहिले निश्चित भाव में गोटे भल संपर्क तैयारी हो पारिबो। रहिली भाई गुड इवनिंग, समस्ते भल थांतु। आज ओडिया नववर्षटी को समस्ते उपभोग करंतु पणा माध्यम रे। निश्चित भाव में केबे भी भूलिबेनी, समस्ते आज पणा को एंजॉय करंतु। पणा माध्यम रे ओडिया नववर्षटी को विदाय दियंतु। ओडिया नववर्ष उपलक्षे मो तरफ आर्थिक अभिनंदन और शुभकामना। मो फैमिली तरफ समस्त को ओडिया नववर्ष उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन। मोर फेसबुक सांग मानकू, यूट्यूब सांग मानकू, समस्त को बड़ भाई भणी मानकू, स्नेहर छोट पिला मानकू ए ओडिया नववर्ष रे आर्थिक अभिनंदन और शुभकामना। रहिली भाई गुड इवनिंग। पुणी देखा हबो नेक्स्ट ब्लॉग को लेकिन आसीबी। निश्चित भाव में आपण मानक पई आपण मानकर भल पाइबा, आपण मानकर आशीर्वाद निहाती मो उपरे रो। मु निश्चित भाव में आगू को जाई परिबी। रहिली भाई, नमस्कार।